गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम रिपब्लिक डे पे घूमने जा रहे हैं और आपको आज अच्छा ब्लॉग मिलने वाला है, देखते रहिएगा। हम अभी जा रहे हैं अलवर की तरफ। आज वेदर भी हमारा साथ दे रहा है, धूप भी है बढ़िया। आप लोग को बहुत अच्छा आज ब्लॉग मिलने वाला है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। ये देखो रास्ता, এটা কুল গাছ নাকি? हम थोड़ा सा गांव के अंदर जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सडन हम रुक गए, थोड़ा सा बेटी को थोड़ी सी उल्टी आ रही है और বাহ, কি এটা কি কাশফুল? না, ওইটা ভাঙা। बन रहा है, सही है। मिस्त्री है ना जो, वो गाँव गया मिलल। अच्छा, तो अब कल आ जाएगा। अच्छा, नहीं एक मिस्त्री कर रहा को अब रोटी तो लगा देवे, सब्जी ना बने। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, इस पे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इस पे ना चूल्हा पे बहुत टेस्ट आता है। हम तो गए थे, हमारा तो ये वाला फैसिलिटी नहीं है, पर हमारे मम्मी लोग वहाँ बनाते थे इस तरीके से। हमारे अलवर की साइड पे ये गांव है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खेती हो रही है और यहाँ पे चिकन बन रहा है फ्रेश। और ये रहा गेहूं की खेती। यहाँ पे खेत ही खेत है, आपको चारों तरफ खेत दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा खेत में जाती हूँ। ये अलवर स्टेट हाईवे है और ये स्ट्रेट पूरा अलवर जा रहा है। तो ब्लॉक बना रहे। ये गेहूं की खेती है ना? नहीं यार, सरसों के बीच बीच में है। ये रही सरसों। हाँ, कितना अच्छा यहाँ का मिट्टी है कि जो भी डालो उग जाता है। हाँ, चलो हम इस पे चलते हैं अलवर। ये गाड़ी अच्छी नहीं है, मैं ही चलाऊंगी।
अभी हम रास्ते में बीच में कहीं रुके हुए हैं और आप यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर है। आपको मैं सामने से दिखाती हूँ। ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज यहाँ पे मतलब हमारे घर के सामने से तो दिखाई देता ही है। और यहाँ पे देखिए आप, ये अलवर ट्रिप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अपकमिंग ब्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थैंक यू।